Donc pour la conjugaison, donc on va voir l'impératif présent des verbes usuels du deuxième groupe. Donc on va prendre la page 130, 130, d'accord. Donc l'impératif présent, كنا شفنا l'impératif présent des verbes du premier groupe. اليوم غادي نشوفوا ان شاء الله ديال الدوزيام groupe. Donc j'observe et je découvre. Donc choisissons une lampe à néon au lieu d'une lampe ordinaire. يعني لنختار مثلا مصباح مثلا انيون. هذوك المصابيح الجداد اللي ما تيضيعوش الضوء عوض المصابيح القديمه او العاديه. Agissez pour aider à économiser de l'énergie. يعني تحرك دير شي حاجه باش انك تحافظ على الطاقه. داكور. دونك هنا مثلا quels sont les verbes conjugués dans les phrases ci-dessous. يعني شكون هما الافعال اللي مصرفين هنا؟ عندنا choisissons وعندنا agissez. داكور. Quel est l'infinitif de chacun des verbes? Le verbe choisissons ou le verbe choisir, ou agissez et c'est le verbe agir. D'accord. Et de بجوج sont des verbes du deuxième groupe. Donc فاش من طوم صرفين كتلاحظوا هنا تنقولوا choisissons. donc ملي كتشوف ان البرونون بيرسونيل ما عنديش ياك وفيه بحال مثلا ان اوردر ولا ان كونساي ولا اون انترديكسيون. هنا مثلا عندي بحال ان اوردر بحال ان كونساي. دونك choisissons يعني سي ان كونساي النصيحه. فاش كتلقى فيه نصيحه وهنا اجيسي مثلا هذا بحال امر يطلب منك تحرك باش انك تحافظ على الطاقه. دونك ملي كتلقى مثلا عندك امر ولا عندك نصيحه وما عندكش البرونون بيرسونيل دونك هنا عرف بانك راه قدام انت لامبيراتيف بريزون. l'impératif présent. Donc هذا لو طون هذا سي l'impératif présent. مزيان. دونك بالنسبه للامبيراتيف بريزون كما كنا شفنا شحال هادي قلنا هو كيتصرف فقط في ثلاثه ديال لي بيرسوناج. كيتصرف في لا دوزيام بيرسون دو سينغوليي وفي لا بروميير اي دوزيام بيرسون دو بلوريال. دونك هو ما تيكونش مع جو ما تيكونش مع اي ولا ال وما تيكونش مع الا فيك اس. فهمتوا؟ يلاه تيكون غير في ثلاثه ديال لي بيرسون. دونك عندي في هذا الجدول هذا درنا لو بريزون دو لانديكاتيف باش تشوف المقارنه بينه وبين كما درنا نيت في الدرس السابق تاع بروميي جروب. الى عقلتو كنا درنا نيت فيرب مثلا في بروميي في البريزون صرفنا ان فيرب ديال بروميي جروب في البريزون صرفناه في لامبيراتيف بريزون باش نشوفوا شنو الفرق بيناتهم. لقينا ديك الساعه ان مثلا كلهم بحال في نو وفي فو. دونك بحال هنا في تو كنا كنديروا مثلا او اس هنا كنديروا غير او. هذا هو الفرق اللي كان ديك الساعه. بالنسبه لي فيرب ديال الدوزيام جروب راه كلهم بحال. دونك شنو كندير مثلا عندي هنا جاجي تو اجي الى جي نو اجيسون فوز اجيسي الى اجيس. بالنسبه للامبيراتيف بريزون كي قلنا ما كيكونش مع جو ما تيكونش هنا وما تيكونش هنا. دونك شنو عندي مع تو غير هو ما كنستعملش لو برونون بيرسونيل تو. دونك كنقول مباشره اجي. لاحظوا شفتوا هذه. دونك ما كاينش فرق بحال كما قلنا بالنسبه للبروميي جروب. اجي اجيسون حيدنا نو وخلينا اجيسون بحال اجيسي وحيدناه. دونك هذا هو يعني تقريبا شنو كندير الا بغيتي تصرف لامبيراتيف بريزون في الا بغيتي تصرف مثلا ان فيرب ديال دوزيام جروب في لامبيراتيف بريزون كتاخذ الفعل كما كيتصرف في البريزون مع تو ومع نو وفو كتحيد لي برونون بيرسونيل وانت صرفتي. ثانيا j'entoure dans les phrases suivantes les verbes conjugués à l'impératif présent. Donc si vous voulez une révision de votre compteur d'électricité, remplissez ce formulaire. Donc remplissez, c'est un verbe, le verbe remplir conjugué à l'impératif présent. Ton frère a laissé le chargeur du téléphone branché. Avertis-le. حذره. Donc averti, c'est le verbe avertir conjugué à l'impératif présent. Finissons nos devoirs avant la tombée de la nuit. Nous économiserons de l'électricité. Donc finissons, c'est le verbe finir, l'impératif présent. Si tu aimes ta planète, réagis. C'est le verbe réagir. Donc l'impératif présent. D'accord? Donc, on va remplissez, averti, finissant, ou réagit. Donc, je retiens, l'impératif est un mode qu'on utilise pour exprimer comme un ordre, amr, un conseil, nasiha, une interdiction, mana. Ne gaspille pas l'eau.
Donc là c'est une interdiction. Il ne se conjugue qu'à 3 personnes. Qui les personnes. Mais tu, mais nous ou vous, sans utiliser les pronoms personnels. Deuxième personne du singulier, les deux premières personnes, nous ou vous, des personnes du pluriel, et sans bidon, les pronoms personnels. Pour conjuguer un verbe du deuxième groupe, l'impératif présent, on utilise les mêmes formes que le présent de l'indicatif. Quand c'est la même forme du présent. نفس البريزون غير كنحيد غير البرونون بيرسونيل. اكزومبل عندنا فيني فينيسون فينيسي. داكور. بالنسبه للتمارين اللي غتلقاو دونك جو مونترين j'entoure dans la phrase suivante les verbes correctement conjugués à l'impératif présent. عندنا مثلا réunirait وعندنا réunissait. donc هذا هو le verbe conjugué à l'impératif. Les élèves dans la grande salle pour l'exposer sur les énergies. Papa ralentissait ou la ralentit. Donc on va dire ralentit un peu, la voiture consomme trop d'essence. Rempliront, la remplissant. Donc on va mettre remplissant un seau d'eau pour lever la voiture au lieu d'utiliser le tuyau. Agrandissiez ou la agrandissait. Donc agrandissez cette fenêtre pour laisser entrer plus de lumière naturelle. Deuxième exercice, je conjugue le verbe entre parenthèses à l'impératif présent et à la personne indiquée. يعني شوف مثلا الverbe وشوف شنو personne طالبة منك. Donc عندنا مثلا le verbe finir قالك في la deuxième personne du pluriel. Donc on va dire finissez. D'accord? Vos devoirs avant de regarder le film du commentaire sur les mines de charbon. عندنا le verbe nourrir à la deuxième personne du singulier. يعني بحال بغيتي ديرها مع tu. Donc on va dire nourrit. D'accord? Tes enfants avec des aliments sains pour qu'ils aient de l'énergie. Le verbe réfléchir à la deuxième personne du pluriel. Donc, Angolo réfléchissez bien pour trouver un bon slogan à votre affiche sur l'économie de l'énergie. Le verbe accomplir à la première personne du pluriel. Donc, on va dire accomplissons. Une visite au barrage pour comprendre comment est produite l'électricité. Je m'évalue. Je réécris les phrases suivantes en conjuguant le verbe à l'impératif présent. Donc, le verbe vous rétablissez le courant électrique. Nous avons du travail à faire. Donc, vous rétablissez. كنا غنديرها في l'impératif présent. اشنو هذا راه في البريزون غنحيد غير vous وتبقى rétablissez le courant électrique. Nous avons du travail. rétablissez وحاول مثلا هنا مثلا rétablissez le courant électrique دير علامة تاج صافي. Tu enrichis tes connaissances en lisant ce livre sur le pétrole. Donc, tu enrichis. كنستعمل le présent vite. Donc, كنحيد غير le pronom personnel. Donc, on va dire enrichis tes connaissances en lisant ce livre sur le pétrole. Vous définissez ce qu'on veut dire par énergie renouvelable. définissez. حيدغي vous. وعاود كتب الجملة. Nous établissons la liste de tous les gestes écolos que nous devons adopter. هنا تبقى لنا غير نصرف مثلا افعال مثلا فينير هو راه عندكم هنا فيني فينيسون فينيسي. obéir obéi obéissant obéissez. choisir choisis choisissons choisissez. دونك كان هادشي بسيط. نتمنى انكم تكونوا فهمتوه والى الملتقى ان شاء الله. يلا بكره لكم.